स्वागत आहे तुमचा. या घरात या आमच्या स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. वृद्धश्रवाः स्वस्तिनपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनः. ओम शांति शांतिः. यशस्कारं बलवन्दं नभत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव. संकीर्णनागाश्वविदृढराणां सुमङ्गल्यं तटनं दीर्घमायुः तिलकं धारयेत आचम्य. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. विष्णवे नमः. मधुसूदनाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. वामनाय नमः. श्रीधराय नमः. ऋषिकेशाय नमः. पद्मनाभाय नमः. दामोदराय नमः. वासुदेवाय नमः. प्रद्युम्नाय नमः. निरुद्धाय नमः. पुरुषोत्तमाय नमः. दक्षाय नमः. नरसिंहाय नमः. मच्युताय नमः. जनार्दनाय नमः. उपेन्द्राय नमः. हरये नमः. प्राणायामः प्रणवस्य परम ऋषिर्मात्मा देवता देवी गायत्री छंद प्राणायामे विनियोगः. यो देव सविदास्माकं देवधर्माधिगोचरेत प्रेरयेत् तस्य तद्वर्गस्य वर्णोपास्महे. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. कुलदेवींना प्रार्थना करा. या वेळेवरती अक्षरवा तुम्ही हळदी कुंकू वा. स्वामी महाराजांच्या पादुका आपल्या घरी आलेले आहेत. स्वामींचं पादुका पूजन आहे. तुमचं सुद्धा आशीर्वाद सदैव आपल्यावरती असू द्या म्हणून कुलदेवींना प्रार्थना करा. मनातले मनात आई वडिलांना एक नमस्कार करा. सगळ्या गुरुजींना त्या ठिकाणी एक नमस्कार करा. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. स्थानदेवताभ्यो नमः. लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः. उमा महेश्वराभ्यां नमः. मलसाकन्दवल्लारि मार्तण्डाय नमः. भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः. एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः. श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीमन् नरसिंह सरस्वती गुरुदत्तात्र देवता सहित सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. प्रारंभकाले सुमुहूर्तमस्ति भवन्तु प्रवन्तु सुमुखष्टे गदं दष्ट कपिलो गजकर्णकः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः. विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुक्लाम्बरधरं दीपं शिशुवर्णं चतुर्भुजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिरेषा मङ्गलम्. तदेव लग्नं सुरनन्तरेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः. विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् अभीप्सितात् सिद्धर्थे पूजितो यस्वरासुरैः. सर्वेश्वरं भगारेषु त्रयस्त्री भुवनेश्वराः. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते. विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगष्टकरणश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्. अद्य पूर्वाचारिता वर्तमान एवं गर्भशेनवदिट्टायां शुभते तौ. काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य नामलेयस्य ये गृणदानतिष्ठा तेषां ग्रहाणामशुभैकालदस्तनप्रवृत्त्यर्थम् अखण्ड सौभाग्यति भार्याः चन्द्रार्कसमासनप्राप्त्यर्थम् ज्येष्ठकनिष्ठकन्यकायाः विद्याव्यासङ्गेषु मातुः स्वारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम्. आता तुमच्या कुटुंबातले कोण कोण सगळे नाव काय? तुमच्या कुटुंबात कोण कोण आहेत मनातले मनात सगळ्यांचे नाव घ्या. एतेषां सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां एवं क्रमशेजनपदिट्टायां शुभते तौ. गुरुजी कसं म्हणते तसं संस्थांचा संकल्प असं आहे. तुम्ही गुरुजी कसं म्हणते तसं म्हणा. म्हणायचे मम आत्मनः श्रुती स्मृती
पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम मम कुटुंब उपरि अखंड कुलस्वामिनी कुलदेवता आराधिता सद्गुरु देवता कृपा दृष्टि कृपा छत्र कृपा वरद कृपा आशीर्वाद प्राप्त प्रीत्यर्थे जन्म जन्मांतर सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज देवता चरण कमल पादुका सेवा भाग्य प्राप्त प्रीत्यर्थे प्रदोष समये सद्गुरु स्वामी समर्थ मम स्वगृहे आगमन प्रीत्यर्थे पादुका उपरि अभिषेक सेवा सहित नैवेद्य संतर्पण सेवा अन्नदानादि सेवा कर्म अहम सुडकले तत्रादौ निर्विघ्नदा सिद्धरदं महागणपति स्मरणं जगरेशेदा गणपती बाप्पाची मनोभावे प्रार्थना करा सर्वांनी। प्रारंभे विनते करो गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबध्यमतरे आराध्य मोरे चिंता क्लेश दरिद्र दुःखा बघे देशांतरा पाठवे मोरया मोरया मी बाळतान हे तुझेच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटे मोरेश्वरा तू घाल महागणाधिपतये नमः प्रार्थना प्रपका नमस्करोमि भौमन् स्पर्शेता समुद्रवसने देवे पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तभ्यं पादस्पर्शं पृथिव्यै नमः सकलपूजार्थिकं दाक्षरपुष्पं समर्पयामि अपां प्रसृतिवृणाय नमः सकलपूजार्थिकं दाक्षरपुष्पं समर्पयामि पाञ्चजन्याय विद्महे पवमानाय रमितन्नः शङ्खप्रचोदयात् सकलपूजार्थिकं दपुष्पाणि समर्पयामि सुवर्णवक्षाय विद्महे पक्षराजाय रमितन्नः गरुडप्रचोदयात् सकलपूजार्थिकं दपुष्पाणि समर्पयामि आगमनार्थदेवाना ओम अग्निं दोतं वृणीमहे भूतारं विश्ववेदसं श्रीयज्ञसुकृतं वैश्वानराय विद्महे लालडाय रमितन्नो अग्निनारायण प्रचोदयात् सकलपूजार्थिकं दाक्षरपुष्पं समर्पयामि शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धे विनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपदेवतायै नमः प्रार्थना पूर्वका नमस्करोमि पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् मण्डलीकाक्षं जवायाद्यं हस्ते पुष्पाक्षरान् गृहीत्वा देवतां ध्यायेत् गुरुबान्धवान् श्री स्वामी समर्थ महाराजांचं ध्यान आणि स्मरण करा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा भूमि तत्त्वाय विद्महे विश्वबालकाय धीमहि तन्नः स्वामिराज अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक राजाय राजयोगिराज कलकोटनिवासी सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अवहनार्थे असनार्थे लङ्करार्थे अक्षदानं समर्पयामि सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि
मुखे आचमनीयं समर्पयामि मलापकर्जनस्नानं ओम अपोहिष्टामयो भवस्तानमवर्जय दधातना महेरणाय चक्षसे यो वहश्यवतमोर्धस्तस्य भाजयते हनः कुशद्रेव मातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षाय जन्मधा आपो जनयधाजनः मलापकर्जनस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतैस्नपयिष्येत ओम आप्यायस्पदमे तुरे विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगते ओम दरिक्रावन्नकारशं दुष्णरस्वस्य वाजनः सुरभिनो मखाकर्णवायुमसदारचदा ओम कृतं विक्षते कृतमस्य योनिर्हृते सुतो कृतमवत्सधाम अनश्वतमादय स्वस्वाहं कृतं मदवक्षव्यम् ओम मधवातारुतायते मधुक्षरं दिसन्धवः माध्वेरण सन्तोषदेः वदनक्तमतोषनिमधमत्पार्जवकं रजः मरुद्योरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाकं दस्य सूर्यः माध्वर्गावो भवन्तु नः ओम स्वादुपवस्परिव्याय जन्मने स्वादुरेन्द्राय सौवितनाम्ने स्वादुरमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पति मधुमागमनाभ्यः क्षीरं दरिकृतं जैवामरजर्करजायुधं पञ्चामृतङ्ग्रहाणेन जगन्नाथनमोऽस्त्रे मयानि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं दरेण पुनरपि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सद्गुरु श्री स्वामी समर्थगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः पञ्चामृतस्नानं दरेण षष्ठेन गन्धोदकस्नानं गन्धद्वारान्तराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह श्रियम् ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पोदकस्नानं समर्पयामि सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः पुष्पोदकस्नानं दरेण पुनरपि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः ओम सकल पूजार्थकं दाक्षरपुष्पं समर्पयामि सावित्ररूपं दर्शयामि सावित्रीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे फलोपहारणविधिं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा पणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा दमनाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यमधिवानं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि करोदनार्जनं समर्पयामि आत्मज्योतिषेण महामंगलमय महानीराञ्जनदीपम् ओम ध्रुवंदे राजा वरुणो ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्चारा ध्रुवं धारयतां ध्रुवं स्वस्त्रक्षां धारयामि कदं दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कार प्रार्थनापूर्वक श्रीफलं समर्पयामि सर्वांनी आता 2 मिनिटे लक्ष द्या सगळ्यांनी हात जोडा सर्वांनी हात जोडून डोळे दाबून सर्वांनी तुम्ही हाताला हात लावा सतीदानीच्या सर्वांनी स्वामींना सांगा आपल्या आयुष्यामध्ये जे काही नवे सर्व संकट असतील तुमच्या कृपा आशीर्वादाने ते सर्व संकट दूर करा अशी तुमची कृपा दृष्टी कृपा आशीर्वाद सदैव आपल्या कुटुंबावरती असू द्या असे तुमची जन्मोजन्मी सेवा करण्यासाठी बळ बुद्धी ताकद आशीर्वाद द्या जन्मोजन्मी तुमचं सेवा करण्याचं भाग्य आम्हाला प्राप्त करून स्वामींना प्रार्थना करा इदं फलं मया देव स्थापितो व्रतोस्तवं मदेनमे फलावाप्तिर्भवे जन्मने जन्मने फलेन प्रदं तरपं त्रिलकं तस्मात् फलप्रदानेन सबलाय मनोरथाः यजमानस्य मनसि चिरचन्द्रमर्गामना सिद्ध्यर्थं श्रीफलं समर्पयामि प्रार्थना करायचं तर मोठ्याने म्हणायचं म्हणा रूपं देहि मोठ्याने म्हणा सर्वांनी म्हणा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि धनं देहि पुत्रं देहि सर्व काम्यांश देहि मे तुझ स्वामी समर्था काय सांगू आता आमची सर्व चिंता असू द्यावी स्वामी महाराजांच्या पादुकांना पंचामृत अभिषेक झालेला आहे स्वामी महाराजांचे एक अभंग होईल त्यानंतर दुधाच्या अभिषेकाला सुरुवात होईल आपल्याला सगळ्यांना एका या पेल्यामध्ये पंचामृत असेल सर्वांनी हे आपल्याकडे गुरुजी घेऊन येतील सर्वांनी नमस्कार करायचं जेणेकरून तुमच्या सर्वांच्या वतीनं स्वामींच्या पादुकांना हे पंचामृताचं स्नान नंतर करण्यात येईल त्यानंतर आतमध्ये स्वामींच्या मूळ पादुका आहे चर्म पादुका त्या पादुकांना गंध अत्तर केशर लेपन वगैरे होईल नंतर सर्वांच्या नतमस्तकावरती पादुकांचा आशीर्वाद देण्यात येईल त्यावेळेस कोणीही फोटो व्हिडिओ शूटिंग वगैरे करायचं नाही नंतर वरती पादुका ठेवल्यानंतर पादुकांना वस्त्रालंकार
पुष्पालंकार, बिल्वार्चना, तुळसार्चना झाली की मग फोटो घ्यायचा आपण सगळ्यांना. त्यानंतर मग स्वामींचं महानैवेद्य होईल. त्यानंतर महानैवेद्य झाले की महामंगल आरती होईल. त्यानंतर स्वामींच्या मूळ समाधी स्थानाची माहिती तुम्हाला विजय गुरुजी देतील. त्यानंतर लगेच दर्शनाला सर्वांनी यायला नमस्कार करा, एकमेकांना तांब्या पार्सल करा. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरे ओम. तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्ण अस्तिद्विपदे शं चतुष्पदे. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते. एतावानस्य महिमा अतो जायाष्टपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वगतेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वङ्गविक्रामत शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजोऽधिपुरुषः तजात्वच्चरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण अविशा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तस्यासुराज्यं ग्रीष्मशरद्धविः सप्तास्यासनपरिधयः त्रिसप्ततमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं धन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तञ्यज्ञं परेषु प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजायं द साध्यारुषायश्चये तस्मात् यज्ञः सर्वभूतः संभृतं व्रजराज्यं पशोकस्ताकुष्टकरे वाजव्यान् आरण्यान् ग्राम्यान् तस्मात् यज्ञः सर्वभूतः व्रजस्सामान्यजद्नरे नम्दाकं सजद्नरे तस्मात् यजस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एके च भयार्दः गावो हजद्नरे तस्मात् जाता जावयः यत्पुरुषं वेदतुः कतिधा विकल्पयन् मुखमिकमस्य कौ बाहु कावोरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरो तदस्य यद्वैषः पद्भ्यां श्रोत्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखानिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसिदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौ समवर्तत मध्यां भूमिर्दशश्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं वृषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वान् रूपान् विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिषष्टदस्रः तमेवं विद्वान् वृतीय भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञभजन्तरेवाः तान् धर्माणि प्रथमान्यासन् एहनाकं महिमान स्वजं दे यत्र पूर्वे अभ्यः सम्भूत पृथिव्ये रसा च विश्वकर्मणस्तमवर्तदाधि तस्य तष्टाभितरद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं वृषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसप्रस्तात् तमेवं विद्वान् वृते भवति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिष्ठरतिगर्भेऽन्तः अजायमानो विधा विजायते तस्य धीरा परजानं दयोनिं मरीजेन मदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपदे यो देवानां प्रोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रजाय ब्राह्मये प्रजं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रेतरब्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन्वशे प्रेष्ठते लक्ष्मीश पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिशान अमं मनिशान सर्वं मनिशान ओम दक्षिण्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णास्तु विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजलस्रजां
चंद्रान् हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमलपगामिने यस्यान् हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाथ प्रबोधनीं श्रियं देवीमुपफये श्रीर्मा देवीर्जुषुताम् कंसोऽस्मिरां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां जलं तें तृप्तां तृपयन्तीं पद्मेश्वरां पद्मवर्णां दाम्योपफये श्रियं चन्द्रान् प्रभासां शरां जलं ते श्रियं लोके देवदृष्टामधारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तु वृक्षोऽतु बिल्वः तस्य फलानदपदानदं दवायां दरायां दवाह्या लक्ष्मीः उपेतमां देवसखः कीर्तेषु मृणासः रातर्भवता स्मराष्टे अस्मिन् कृतमृद्धं ददातु मे शुभदिवासामलां ज्येष्ठा लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अबोधिपतरुत्यञ्जा सर्वाणि ऋण मे गृहात् गन्धद्वारान्दराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्यपफये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचो सत्यमशीमहे पशूनामरूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां मिषः कर्दमेनं मृदा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासये मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपत्सृजन्तु निग्धानि जगले तव समे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासये मे कुले आर्द्रां यक्करणं यष्ट्यं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यान् हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं मिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रान् हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमणवगामिनीं यस्यान् हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्मान् विन्देयं पुरुषानहम् यस्सुचे प्रयुतो भूत्वा जुहयाद्याजमण्डवहम् सूक्तं पञ्चदर्शं च श्रीकामः जपेद पद्मार्णे पद्मोरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे वज्रे पद्माक्षेन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै धनं मे लभतां देवे सर्वकाम्यार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्तश्वादिकवैरथं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्नेर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसः धनमिन्द्रा बृहत्रिवर्णं धनमष्टदे वैनदय सोमं पिबतरुत्रः सोमं धनस सोमिनो मह्यं दराद सोमिनः न क्रोधो न च माशुर्यमृलोभो न शुभामते भवन्ते कृतमन्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेद सरसजनिलये सरोजहस्ते धवलतराङ्कुशकन्नमाल्यशोभे भगवते हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिव्रतेन मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवे माधवे माधवप्रियां लक्ष्मीं रेतकीं देवीं नमामि च्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदा शोभमानं मह्यते धनं धान्यं वशं भोगीर्जलाभं शतनं वत्सरं दीर्घमायुः हर नमः पार्वतीपते शिव हर हर महादेव गोविंद गोविंद निवासी रमण गोविंद नेहमी तसं ताड भरलेले आहे का नैवेद्यमध्ये पानीं समर्पयामि पुनः प्राणपानव्यानोदनं पुनः कृपया प्रतिगृहीतां नैवेद्यमध्ये पानं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि करोतिनार्चनं समर्पयामि आरती तुझा गणराया आरती तुझा गणराया आरती
पुष्प धूप दीप समर्पण गणराया पुष्पाला त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वधूतचन्दन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ महाराज की भूमिदत्वाय विद्महे जय मंगलम पार्वती शिव हर हर लक्ष्मी रमण गोविंद लक्ष्मी गोविंद निवासी रमण गोविंद पुरनिवासी रमण गोविंद उदयोस्तु पवनपुत्र हनुमान की मंगल मूर्ति भक्त श्री चोड़प्पा महाराज की कोटि आनंदाचा महादेव की ओम भूमितत्वाय विद्महे विश्वबालकाय धीमहि तन्नो स्वामिराज प्रचोदयात् वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रचण्ड प्रश्नपदे पदे पापहं पापकर्माणं पापात्मा पापसंभवा
त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सलान्यथा शरणमनासीत् ममेव शरणमं तस्मात् करुणभावेन रक्ष रक्ष जगते अनेन संकल्पनमनकामना सिद्ध्यर्थं ध्यानावानादि नानाविध परिमलधर्मण पूजन सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ गुरुचरणारविन्दो प्रियेता नमः प्रियतो भवतु प्रार्थनां सर्वांनी हात जोडून डोळे दाबून सर्वांनी स्वामी महाराजांची मनोभावे प्रार्थना करा. स्वामी महाराजांना सांगा केलेली सगळी सेवा गोड मानून घ्या. काय सेवेमध्ये चूक भूल झाली असेल क्षमा करा. अशी सेवा करण्यासाठी बळ बुद्धी ताकद आणि आशीर्वाद द्या. जन्मोजन्मी तुमचं सेवा करण्याचं भाग्य आम्हाला प्राप्त देऊन स्वामींना प्रार्थना करा सर्वांनी. श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ महाराज की जय.